alhamdulillah ni audio kanata ma imam tapala pal fode be imam kendol lela imam mi yalan ko woliyet ibe tonyale foka alala imam mo nyaajibe ha ila khutubol fana ika khutubol ke min pour kamol tilindi alala silola pour mole nya ala nya silongo soto be o imamol lela wala nanga ni imam inte imamol be commandinola bar meñi imam kendol la ma fo imam tapala pal ha ngo cebu chambe wol molle kono wol mun nallon nalleti imam fatiñol mun to lallon nalleti imam abubakar jamme talendi wol mun to la imam kendoleti imam ismaila beñolu ani imam kendolu imam cissé APRC hankay imam kendolom ma fo ñin tapala pa imam mi ala ko tribal imamol mi ala ko kodi imamolu allahu akbar mawol imamol fo de be imam mi ala ko ala nya silanna imamol be wollela walatina mansatala ko atete kila ko mansatala yomal kiyama ibe lonnal wulindila yena ye bonyoto ka fo lonnal nyinom lonnal te allo jana atol lonnalu ala mansatala safo ko hey ali alo munom te tal malondila bide manyi londo karafalma kal londindi ali lo ka o baro ke duniya kono faka par ale naja ngal halaki ngal montora ngal dundi jahannama ante to okke alta ngal kafarle alta dum arjana ako wolon lonnal mi yala ko lonna juma mi yala ko allo ay longo soto faka para nata bara amanka nyin lonna mi yala ko itol feye londo soto faka para tata e fasaro ke kasi tiararsi ka setano sembentuya mo kanalo ka mukhalafa bake ka agenske islamo la karola imamo be sirinje sokol imamo ko la ina fo imam dua subhanallah bishop dua Jesus on the Lord on the hey alisira ala mota fo 19 nola ala dinolo ala religion wol seniata le de tolle nota andu mbewo nole tambindi kam way ala wala dino seniata de kodo bureñi kodo transo dalaso abe mo jama halakila comme abe na lonnal almam sokol tapala pa imamul abe halaki ka nyame dro almalum kono hey Allahu akbar hey nga fasaro ke toñala bam wala na ako amal alim ghayr al amil fa innahu min asadd an-nas adhaba yawm al-qiyamah lonna mi yalon ko amal lo ka baroke toñala ka fasaro ke toñala ha ako wala moti mi yalon ko atela punishment wala be gana koli ala yawm al-qiyamah lolungal yalo lonna al-maston ka nyim fo molla nyin fanke lonalti wala ye longa ke fara inata tawnte yake ka duniya noma ka batere ya fasa ako wolle be double punishment soto yawmal qiyama wala ngo yalo albukason kanyi fo moliye parce que wakaza alimul ladhi lam yabtaghi bi ilmihi wajhi Allah azza wa jalla ako wol molde la yasma raihatul janna wallahi la yasma raiha wol arjana noro sero fango wolta sotola lonnal min yala ko wol mal ila londo tamandi ala kamma bodi yake fayitando kamma pour ya kari ay arab kango moy nyami kari ay londo soto la ila kari hey ay kawando no nyami kari anyol lonna bare wo mate ate o kay wo doron ne atina de pour ya fo kari mulona de kay kari ala alquran lon kari abanta nalu de kala rasulullah wa taqullah wallahu yaqulu so wol mol ala ko kila ko masata la ko ñunu molu wolte arjana sero fa sotola soko ka fuko be dunnaje lon nalu you people you are in catastrophe albe fania mi sembe tuyala ite li almamo fongo ite ka loka sede nduri yake ha iko karile afa mini e faro ko wonata ko antele nga fa bar karile embulala wo kari ni wo imam fe photo de bot aya mi fo wole abulala andu amari amanko ela ite ka loka o semento yaka tonyandi ite mo almamu jawolati ite mo almamu tapala pa almamu lom ha domoda so pakanja almamu domoda wol Allahu akbar wala na ko wa huwa ahadu salasati alladhina tas'ur bihim an-nar qabla al-khalaiq kulluhum nyimo sabol lonnalu min ka sede nduri yalke lonna mi yalon ko amantara ka bara ala kamma bot abake kan ni pour dunia kamma amantara ka kuke wol molu nyimolu ako lakira lolu wala wolde yankan kato be tolle jimba be tolle kunun na folo janding dafen kote ngol
wallahi jannin junolu anin setanolu anin da fen ko tan dolu min be duna jahannama berolu ñinulu be dunna je folo dimbaye konkon kendeke Allahu akbar ngata dorom abe koy lale wallahi ngo sai ali aje nyaadi le andu wala be siari Gambia almamol fango isi almam do moy asitara kutubola kotul jana asita asi batere ya sembentuya ka kaja firo ke yaaje mela e molle fa sanji moani fen abe mo faola wo nyon seden duriya almamo fango kalo ka o sembentuya iko ite mo almamo leti Allahu akbar bot hasidi alo ndon konnante ya iyo ta ya dundi dino kono ikawo kawandoke iman tonya fasa sai cebu cham lota ka tonya fasa alko wo nyanta de lalade hanfo alkanen because munatina abe tonya min fola because kila yol fol akir zaman molbe tonya le tala ya ke faniata ya yo tonya andi so wolem momi lota abe kutubo kala tonya la alko nen sai allafta la atefana ay kutubo ke faniala ay fania semento so alta alsa jamu so wokola ateta alaya lipa kende ka alaya ponis alaya duni jahannama mune jatta la nyin dunya balu ndingo nyi ntolte sonna wala binte sonna wala sama ya habibi tafaddal asa be abadila albita moro li albeni sol sarela abebe kala kayzene sirika ya kala jappo alay binto wallahi kuma e akana mo di sokon wallahi fete manu ko ndebe laare ko nim fata nyin kono ala la de maro ta bida aljana yalla ndebe no itol imo londe itol fe hani itol imo londe itol fe itol le ja itol le kekende ata katambin tolla wala non ko adam baro ni tawta ko ibentol mala yalom ale batunga ku koten foire mali ila former president kalabante yalom kabira atilinta a lafta lonal disgrace la kabiri lonna kilim wulta akumata wolti nyata wolto de so adam baro kana fo be mol disgrace la ñi tiarasi ye usle ye nene kantol muslimol disgrace ka lafla religionol ndamangol pour nga ñoo nga ñoo kele wo ko la pour que tela mansakunda tinya adam baro ibe sino la dorom imalum be keri andu ya jeme ay dino fasa nyami tol mba fasa la isi wolonde ñunu mi ke nene ya jeme ya kitindi malo abe kiti la banku jumade bare na singolo ta Gambia ha ate bola Gambia de andu ni tawta wo kawo kumo fo adam baro wo lungo le be fo la mansakunda ñi ndol tal alkana mira ndol mu jahan molleti de ikana jutun tolla dino ani miye dino fasa ni lafta ta adam baro dunna nga dino fasa ngawle je ya jeme should be respect by and force daño nene la andu ala kendia ay mi fon tolbe o fala tolte kala hasidoti andu tolte sif jibela je bi ite ni lota ka kuke ya jeme ay min ke ha min sambi tambe min difen ka ya jeme be wala kala iteto ntol be wala bundale kono bare tolte sonna ite na yelo ko ibe sonnale yen tolla dina nyaata ko disgrace ye former president o ya disgrace tumo mi ay dino fasa ka foko ate super islamic council sembete muna na ate dino sembente yala competition o million wala akawodi talibol ko competition o ge muna na muslim wala anu wanya na christiano ame bula koma atol ya jele aka ni solta ka di christiano so sa allah ta munela barobe al natale ni tiara si molu ka song ite ada baro yena ye tribal dundi religional tema sa christiano natara ale meso hakilu yuru wala tendu wol fana isina ye fanje parce que christiano ma fo ali jamengo tay christiano nene ma complain ka foko jamengo le siata banko kana fo atul dinding nafikolu nya muslime dingol mi sokol de a muslime dingol wol ka wuli ka nafiki ya kumofo ka fasiki ya kumofo dino kono ani Gambia kono pour ni christiano ya ma fo ayeto nyale fo christiano kungol fata. That's why Gambia ni mo lafta ka unity moy unity je dunia la karola baluo religion o tema na Gambia ibe odaji ko tarala je Muslimol we have no problem with Christianol they have no problem with the Muslim but Muslime dingol sokol masakuna nying oje jalonyol nindol ka foko ha jamengol kiruka anu nafiki imamol bedene ne tuk foye state house la jamengo nyim tay anu nafiki abekede al control side ngal fasa wala over our dead body al ngata doro adam boro ni tawta ni tiara siko ni manta ya fay nyama ko ya fo mole hey ntol banko development nga wala soto ya jeme na yesi banko kan
ala be min kiti la weke Adam Barrow te ngawo foye de jandin ku ko tembina kela Adam Barrow ko defan ka jele ko altol ko ali Adam Barrow support le ali ala file ba man la fi Adam Barrow le munat na alte Adam Barrow press la ada kafu pour ya jemela nat afana ya ay bunya sotoje pour ala kango si jam fa sama munat na to fola Adam Barrow fo alba fola ani ya jemena ta itebe fola le ni ala ko Adam Barrow itebe fola le ya jemena ta mana ibe fola le Adam Barrow andu ya jemela na Adam Barrow ite alone ima bondi kureta Gambia pour ka fo ya jemena na ate hanyila nala wonten ya jemela na tuta ya jemela burude ni yano négociation ke kende ke ite Adama Barrow pour ite la legacy sama kama ntembe nyine folatul Gambia no liye ñunu min ka santo kumo faaliye he atena ala nala nata hani e meya ministre ka fo ne ya jemena ta mba ares la altalo no mu fani ya kumoleti nener kumolo santo kumol isa criminal gangster terroriste oni ate manke president oti amanke fenti ate ka fo be ya jeme sambala Gana ni jema sona nga samba banko kote ni jema sama nga samba ajana kote ngata han foye altalo ni mu santo kumoleti bu kumollo moti kuma nori ngoni bu kumolom momi toliata wotoro le kanyi manya ite manke president moti bar wobe jutuni yalom ko Adama Barrow manke fenti ni Adama Barrow fana president nyala malo sa nyanta fat action le tala fon kanyu be disgrace ka fo ko nte man tiara si manna pour Gambia genocide manke Gambia amanna pour be mo citindila ngamira Adama Barrow ni lafta pour Gambia no li juso si layla inyanta nyin ko le tadiala nyin kafirolu nyin nafikol fasikol mo dantangol lo ila hewele siata imanke fenti wolte tuskela no ite pour yetambi andu ite ni boyta jan teng Adama Barrow ibe malula dunia kono de andu Gambia fongo ibe fala le fang malu ni te sambala dawda because munatna inyante APRC bunya la nyami yajeme ka bunya nyami mantara ka okay wo nimi sote bolay koto foye fa yedum kaburo kono e mawlonde Adama Barrow ibe serine tek ibe jibero la ñunu be nene kan alha nti tal nene la de beto nya doro ne fole ite Adama Barrow ya habibi tente la kumola after kedele kuma kan kense ngol wasem bondi non atfa na kuyatani mbe nyim fodale ila yawmal qiyam na sita alimbali diamoda mendele la ngadanga na alquran karamo mo daga dini wal karam quran yawmal qiyam ni ale nyin kan kwacha atele mbali man sem boso but kono nakuma kama hanisa labda ya tende ay politiko fay ibe patio bada fay say e man tara pati be nyin jano e man tara pati be nyin kuma kama le mola lafta ilin ala tema ni de denta misdi mi amina no jubi kono nyin chaga bumol chag talindi ya beso alson da fal man so ya habibi changa bungo talindi yemi fote nko am aliha am part of it ngaje tayle nko fana garas opposite nying kono min dunta ni ko bona talindi Marcella ni ndara jani fana garas kono min dunte bulbala caga bungo benu wolto e manjam fas manoka ntolle ngaw bunda kati grignin kodani nga tay nga cagol lipaje nga ila telel bondina nge tay go do fanga yenge kuje ay kungo butelo yo wala lipan kungola ha wenje kule bare watara fana kafunyol ben koma yo mutale yo lipa hana madu ngoy manyana fala dami te fala je de wana tara ala sio banta utenu go be fala je ale nga okele ntolle nga okelo oke nkrosta talila e silo ni nga baro ni nga mala do wato kol dutale because itata je butelo les butelo nga Minnesota ngaji ko ya sanna wolto o dolo butelo so ndolo fana wo kamfa boysol i crosta itata je jani after ko nye aliha boysol fana kamfa tale crosta je jana fana jani ko gali woto is very good dol nata tenten kata o Johnson oto wo garaso be taxi kalo nun dami sa garaso le be sere ko na jang bar do be nun je on your right sa yeje tata yeje fana tay mune botaje cagal ka tara dula ngaje be attaque ni suto ni naw baramo kungo kan kabirim baramaton kungo ni giri bunda ni ngawo saba nga kati nga samba ko be ni samba la ngata nga wafi ngata nga kungo jara because ni fela en kungo tay butelo ni he kunja bar na fo le ben bulu na fo mi siata and wato continue fana be siare wala na alhamdulillah ala ndemade ha
wo girin kabiri nga samba sokono kabiri mol wulta suto yewoje he no korda kono itata ndesan pabi na pabi pa salif itata ka bole ko he ko sumole fintitanan sumode ngamira tata ye wandi kordale bundale suñanande bar ngamira fanole ketala doro aya jolo jap on tol tata ko korda nyin ko ma nga jindi je ninna kafnyo dol so ko sama mba sambala allah ko mba sambala fana naka wo lat kunda marse nyin koma paka nyin ko mba sambala je ngata ngawa andu nga samba wolto de ali hekatu ali wato kunja be ali hala is very dangerous ngo mbita ngaw wafi after ngata loptano because ko di tembulu andu nga wala kede nkanyi min fa ni ala tema ngaw kele kabiri wo keta itata ye bolero ke pabi pa salif na pabi nyin ntada somandani because pabi nyin ma hanya la bakere bara fana definitely I like le ha kabiri wo keta doron saybe diamole be diamon tata ko pabi ha ngay ko untol kunun suto de ntata mboyta ni tiagol la korda flol ngeje be tay so doyen kabota ay kungo konkangala ngadu baramo ni tanda ko ay ko say defana nga boy sol nata ni bunda giri bundal ni nga wutuna nga sabana ko mbita nga wafi bod nata suto ni yalon te tambinola so nga nati jang ko afta mbe samba ngata nga wafi ato ngata loptan pabi ka jela ako yemun ale so kunu maka wa tolle benu jana akunye tonya ye bunda minta amambete parce que suñaro lo so kay inta fole ta ya wafi de mi fole wala amurundi bare ibe mi ngomi mi kele atura tele bulude ha ilañi baramo kay aka jele fan ako bare fara ite bare fana aka jele ako ku kilinde aliyemi ko wodi atanye wodi atanye kende ha ngago okay say mba murundila fana ngane kay ko woto pabe okay say mba murundila bare yalla fana ni nga murundi ni yenje we kala problème doleti say mebi mba murundila nga fay silo kan defana nga fay tenne dro after tata na boyo ni commandi nga cika ntata wonya mon crosta buva zone ntata ma wori fan man sila ntata fo paka nyin je ka bundal newol wafi dame ntata je wato bundal fenkol ten amanga ko wato fera be wafi kanera hani ma fode ñun min ka bundal wafi tolel fenko paka nyin ntata je barande san gambianolu ani ñim business olu wol fana ikala fi ku faringol wala tina definitely natara ye mutanu itata yol fala muta inyanta wol soronara parce que wol be musungol leti je ite gri bunda mi ala keta nyawnyo wo watola adoya ta nyaonya ni man 2000 bondi wala 1005 wo bunda sifal wo wato ko do be barakarim fana bare at least adoya ta nyaonya nata abe kipla abe 2000 no sila de parce que wo gri bunda nyin akul tale nata la tekara 5000 wala 2005 abe o sila je ndeta ko amari mba wa fila $1000 ako no amari balanta ako no dere that 1000 li no dere nka ko dela ako nye $50 50 wato ali hakugo be jari ni no kafunyo ko kafunyo nka ko he yalla muno nga nenje ako aben li palala atele siata nte ka ko billawol nka ko kasiya nte ha nka ko mon bare siata nte bare man no de ni ko ba falo nka ko sai benyo tinyala jam fango nga nen ko take ay mbayje ako jele sen buta bi ngeen dem waaw mota mo duma de buga deal ak xali yo xam bandi xale yi ni criminal yi ni waaw mo duma de deal ak ñu nga bunda ko na kafunye nka ko yalla muno ñi ngo kay nga samba bu façon nga fay je fa wala fi sata ka wa fay $50 and what $50 alhamdulillah fi sata de bare mon so parce que nte fana me min je kan at least 500 be wala expect kanje ate ka fonye 50 walta so nga bondi woto nko fanta karo dola so ma fo 1000 de nka mari 500 amari bunda jiba akonye 200 ka ko no ye pa ka jele de isi ku kendo sambaje min jarta $1000 yena ya taybulu $100 ko kola ni tol pareta yeta ya wafi 5000 so nka amari yala munom natale laftale ha nka ko 450 ata ni munto la bundale so fana nga fani ata mandi ala malen dema ga ko ni bundo la bundale nga wutule daro na brora botana Europe ay bunda manyina o fani ala de ha nga fani abundale ala malen de balali ka ko na brora botana Europe ye bunda change so sa mba fenkela
amari fana yajele de demaro ka anata son 400 tola amon son 450 wala de but 400 anata wala dina kabira o dina ko ftana nata dro finti tana adu ni diamu bade nga ko fo muna akonye no hamga buguma pro manako hey natara bundani nga sunya natara nga sunya le ha ntita bondi la ngana ni tidibulo ba ni somanda ni molbe njela ngana foja kala fo ben yabla wa bu mo jabu way di dama ko indi suñ buntala ya na san ngota le yes kabirin botanya nata wo pharmacie min ben to la carola pa nuance mi talindin long ibalo nan ka pa be nyin fo pa nuance pharmacie le babulu nu nata doron tata wo pa be nyin pa nuance kabirin tata so nkay ko because baramo nyin kabo nyin so man la ko lafta ka injection ta so nga explain ay nkay ko dole en lipa kabola so ay mbaram ako nyaari long kay ko no so after pa bi nga explain ay na pa bi long wol nte mo dingolati he likes me nkay ko because you know chakolu ntol ngawole attack suto pour ika imamol attack nyami imam fati nyin wala nan tol fanan tata nyi attack so do en lipa ngola akunya so maji pa bi nyin ay ako no aman necessary pour ka injection ota ako aman necessary pour nga pengota no ay borol dina ay je dress doro ay fenko kenya mala fo ink mala alcohol bari wo janita nyami here bare fat ay wati amamme ay so ntada je maybe treat ntada sinya saba doro treatment wala doro everything is okay so mon fen joje so nkanyi ndula mi fo wo chagon tolle nga bondi I know something about that kafta groupe mini je tay so sa njante wala le o moyle ya je may muneke tos so man sa fana mol ka wulle ka man sa dema bor ite adam baro ite monsong isonta criminal lo yena ye dina nyato ngol ke humiliate ka mol silence indi bare adam baro siki aful ni tawta foko landa tambita iben ni misalale isalon tol kunungo mimbe nun kunu still our order is going on still isi wolong our order is still going on. You have to be very much careful Adama Barrow ndol mo kilingol sign powerful tafanka tambi kunundi ni mo lon sa foyede ndol mo tento sales nola ndol te delale saya mu kilingolati mo nyi dunia kono dunia mimbe mi ala ko hadama dungol kasarata hadama dungol be kasaro kono je ndol te ala dane la nga fa to nyaka fon ci ala dane nga fa setano kan ani fas batterie ya fasa subhanallah careful doro ala mo ko leke itinyaro ena yajibe ibalo na la for this people they love you or not janke walin tolle nga buruka aliha ali sedi abaw al tolle mona sedot paketa caga muso dol biye ye muta ye dipot hankay no caga muso nge konkon nge lipa nga mune moy chagol nyannan da payo di de la pour que ju sol nyabo because kabirin corona lota imando no mbedote ini mol man contact so ila do ko lota Allahu Allah albiya wallahi baake yes ngani joye nyaati min koy ta fer ngaw tuji buri dala nandiro kama budon de kasara wallahi billahi bonon wallahi nga tuji wallahi kasara wallahi jo falma moy radio dal bele mun nasi that's why I love you I like you ko do di la billahi ko do di Allahu akbar ayi nin karo ya di la kay njawol wolle ko do di la ya di muslim di mon la wallahi bakar ning umar ning usman wolle gata ya di la fatima nyolu o manke bala fatima bala fa ba kasaro Allahu akbar e gon dengan tanale ndenga tanale tana jumale konu ye chagol mota ye murundi ya Allahu akbar ngado caga dol nene tenyina la nyina fonga fa ngado caga dol lipa wallahi nene tenyina la amali la fonga fa Allahu akbar ala mistikul ala ma alayya fatiha inshallah Allah tamana la wallahi no boro no amanjari kumbola fang Allahu akbar ngo no bare bala falom foy kumbo rek parce que bala falom mo me fasaro la setano la mo ka fasaro ke setano la wo mo bala falete foy kumbo doron itonyalom ko bala falom adon nyen la faaje am ko no khutba tambela Allahu akbar
aliaje jame ngol to dulal net ha hani government place departmental jame ngol misro lot ngamune moy bi ñi jame ngol mi yalla ko ibe mo jamal la palaso do nyanna boylay fombele nga moy ñol ando aketa le so ko al different o jibe nimbile mo be mbuka man sakunda bile mbuka baro bile billahi wallah nga gambian ko le bile minanna ike tinkin ke nyami wallahi kuma kilin kataranda do kala fika ko bari mbuka haji fa anu wole mo fact anu fo ya fo dorong moro fo nga fo rek wallahi muslime dingolu ika wuli ka setano sembentu ya fo je right ha ce wudeya mi yalon ko ceni cela futuo subhanallah ye tulungo ke ceni cela ha lesbiansi allahu akbar ha wo bebe sotore ni masakunda kono wol ka wuli adama barola masakunda waro maro kono wol ka foko wolu ye nyanto le soto muni caga bungolu cagol min ka cagol ke so corona ha nyanto wol dampa yala de tulu nalu yalo itol be mu kutu failal leti itol le kata ke tulindi wala na foye dampa doro parce que wol bebe daji ka kilingol leti ni masakunda kurtu faylalu minum nata ni tiarasi molu minu yalo ko inata bu mañal la wala tinante be yamaro dila gambie no liye atole al yalo ne APRC lom patiti mi yalo ndebe diamola de ko muslime kendolu gambia kendolu a right muslim momi yalo ko you respect your religion no matter what you have to hono APRC kalon ko APRC lom patiti mi yalo ko mo nyanta sembentu yala pour gambie no yela right soto yela nyanto soto ni mo jawol criminalol ngawol be bondi gambia kono mbe wala folali yede ya jeme nyanta respect lale nkana songa fo ya jeme la nafa gambia kono nkana songa la mbe wala folali yede nkana song mi hapunta gana ko amen kuruma ngo jejerolis wo kam fa wala nata wala atna kabila nata ayu mira mon kungato ay batorol be fa ndol gambia non kana song yaje mela nafa ay kanam tolla nga jele sayde election o fele kana ali nyaka si nyin diamulal mumé belela nyim pati sol mumé be al be nyaka si la ali yalo ne EPS lom di right channel fo hasi dolde wol still wol be balandine de bare mo senongolu mi yalo ko ala kamma ye fasaro ke ala kamma andu i jigita ko lakira to nyalum wole beje ha woli mani al beto ha EPS lom patiti yaje melom de ha so yaje me be chodiro ke la dula la jelom andun tol fana mba sembentu yala tete ma bola wokumola de manke hasido ti manke nafikoti ay minke ngaje mbe wala sembentu yala min yala ko inata fana ye kalabante ya batteria minke ngawje fana be balana wala parce que wala ke ceni ce futu yake gambia ce wude ya wena wo kafire na lo tele to kafuka ha ni luanyanta lo la gambia kono abe albe sinole la masakunda nying ani mu criminal gangster so bebe dayelo la dor ale katu nying kumola de so ndol fanansi so nga kafal fe nga tonya nying nga fayde nga bataro faniya nying nga semetia fontol be nori nebam momo nota isita yo semetia ko mi almame tapala pal tomoda supa kanya almamol domola doron kodo ani criminal gangster kurtu faylalo mbatu ngo kam info baytula kurtu faylalo moron dolte silanna ha dolte silanna de ibe min foka wolem parobe doerine tuk anu marala kangole nyanta tarayeto ha nyinti arasi ko afay nyamo kono natara atul ba foka atul min yalo ko ngat groupol je sonin kara sara hulolu mol ya long tonya ka tonya fasa pot ni politikolu min yalo ko tapale ya batteria albuka mo support wala munat na say sara kulol albe fania support la ale katu nyum kumola de mantara kula de dodo ni la daji ko afaye business o moli allo wala diamond nyino fulol fana jama business o lu ha bitiko lu ha wa firol ha wala de siri folul morol dualul jahankol kasinkol londolu kamol karandi talibole taral bulu ngallo wala de bol ka fasa tonya fay jana ka batere ya fasa
politiko ni setano ka fasa mol man long alto de mulanna say albinalo albe kala wol molti mimbe bataro fasa la bataria fasa la he wo mu bala faleti de wol mu bala fa balleti al hakilo tude ala la julo buso nyin kana al kande al sitara doya kono de al habe wala fola ndesan ha so ñi molu min katara media kono Europe diaspora non ibe fania bunta na dorong ite adabaro ibe dede ne tuk because muna na iba fola ite mu dictator leti dictator. What's the meaning of dictator? That's why I'm called dictating. These people are using a name yalko, they don't know nothing because probably a brain was. But if you don't want to be a dictated person, why you became a leader? Why you lead people? Because you have to dictate people to the right channel. Hey, my friend, do this. Don't do this. Stop. Then do this. It's a dictate. Don't do this. You are dictate. So muna na albe o dictate ala ka ake wo mumo fenja waleti because muna na tubabo le ajele ko africanolo i batu ngata nge brainwash andu toli yela bankol dictate le ali tubabo jibe tubabo asitara mansa yala na jita ha ala kol fango buka fo fang nyutol kotoke na bota president ya to ha abanta minata ay banko nyinta kotoke woka focus banko la development nyi la kol fang buka fo kotoke nenete nyi la ko moy la fang banko la nyusol kono ani ku kote wotata muna nan tol africano ni president nata jita ha al nyanta kodo dokula dundi la dame ka banko develop hanide al ko albe kodo tala ka loya sol ta wina ye faniata ka tumirol ke ka kara ko because president mo min bota je kada ka jutundi ka disgrace al son al yamal ala fana sal bula atul fana ali ka kata ala te sona wala na ala bal disgrace la africano doronde ka tole amanya ke loya sol wol be sina ha president mi jita ite ba kiti ado tubabol fele min ka fo dictate mambete itol ila president na jita abanta ibuka to moy kotoke ntol africain isaje president na jita nga kitini TRC ICC kereb ko abemu hey wo bantale de Gambia ntol wo atekela so ada baro wake up ya jeme bunya pour itela sama kamane ndema fo pour ye banko soto kotoke de but pour ila sama kamma parce que min kana ke president oti wo beloni ala bulu careful yela tadula jibe yela singo jibe iba lo kan dami ila tulo iba di kam minula hakilotu they don't love you so isa jibe ay TRC tinya nyami yar fa wo be pour que te tinya ka mol forindi bala ko mol kamfata ila ko la nyami so sa a fanke jatoti sa lafta la pati lola le sa yala adam bari nyanta kunina de musu fulati lo mi teti amre nyanta kunina sa inde ñi TRC la report a fay jana ya jemete kitindi la ni tawta wala a fole televita kitindi ro kala gon tolte sonna kawo jibe ya jeme mota yabula fang a meta tele bulu fang ibato ayna ya habibi aka continue wallahi bin tol man nyalla president baro jara ila fat yes na min dali na min yili na wala sa walam de wala ñini de abenda kono akan nganya bari ko ngaf afo falma fako ha mo man nyanto so do kuno bi ali nyanto so do e ka alfal be den nek mo buka tiyo teji so ra ka mo tiga du toj kay al man ken sedo ali demokrasi so mo mo lafta minne yafo ika preseno bane fayte la hajola mo te mutala bo man te nyam banko ka bari ko le mun dolla tayra setan karasi londe we al to nyabo al kana to nyana dar ali ñini aliasa si la be preseno bien na pour moi hey wallahi te buka mo ma sa to nya ba ta la onte bari mum be kene be ngaje ne nyale boy tacci so muna dinan ta fula gibi 22 years be batari ne mo ma nyanto so jam okay sa ifrita radio ko mo jibe ika program okay ka bo kata z abibu ne ndiro le ko mo aras and wallahi ke aras mo ko balati alaya because kuluro le be putalaji ni wato yeswa kuluro le ni aje ban ku jumal ni tuba ban bal ne ndiro ka kedal ka president o kili ka bane na dino man songala na ada kendo alfa le min tumbul aman songala so aldo kon kana nyim wallahi ala kal min diata
حسبي الله ونعم الوكيل. والله حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ñinom toñati wallahi mbaɗi ma atoliyamo en nakkafuñaɓe min fo kande cheikh thiebo machallah barakallahu fika jazakallahu khairan ya habibi machallah wallahi yala muno ñinu criminal ol wolni setanol le ɓe ñoola ye setanol le sembentuya anu atol fango aliyalon ne kilaya fole ko setano momate jakalindi mola kumantara patandila katambi lonnati setano alabatula doron alabatula ba doron hani alabatula mo wili killing ha setano ma wori wala ko wala de bare lonna mi yalo ko fakiho mi yalo ko abe mo londindi ka dino la ha setano wo mola kol kolyata setano bulu wala kole deminta setano bulu katambi nying alabatula mo wili killing المولى كلا يا بانك صلى الله عليه وسلم خرج دار قطبي أكو وخرج دار قطني والبيهقي بإسنادهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكو ما عبد الله بشيء أفضل من فقيه في الدين اليوم ما عبد الله بشيء أفضل من فقيه في الدين والله ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد من 1000 عابد اليوم ولكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقيه والله ينوم كموتي أكو ما ستلا دار قطني والبيهقي بإسناده إلى التفنديرو نينهما نين كبو أبي هريرة اليالون أبي هريرة نين أبو رحمة سقط دوسي بندوسي رضي الله عنه علم على الدنيا لما صاحب بالون صحابي ميالكو صحابي جليل ولا بني حديث في أكو على ركيلا صلى الله عليه وسلم أكو فنت باترو كان mimbe fisamanteyaring jongo kan ako alam la karola batut mantara ala la karola min baturo la kuti min abe fisamanteyala mansatala la karola jongol kono mimbe tambila fakihol mi yalon ko lonna mi yalon ko abe mollondindi kan dino la so cebu chamnyolus mufti Cheikh Ibrahima Masani Jeju docteur Imam Ali Kanté ñol c'est imam Fati ñolo nde wolom de la docteur lom docteur imam Fati docteur imam Ismaila Bay ñolo ani dolu ha na docteur mi ala ko Abubakar Jamme ñolo imam Talindi wol be lore ka mol susundi ku kendol la ala la dino kala fla mol ya faham ka mol jeri ndi ala Allahu akbar Allah moy de anata tente munal ako lonna killing wala faqihun wahidu asaddu ala shaytan min 1000 abidin aliyamoy lonna killing de momiyal ala yaso hakilol la alota ka mol londindi dino la ka mol fahamindi dino la muslimiyala ka mol tilindi ku kendola ali bara jawol bula ali tiling ali sila alala ali jeno bula ali nyofa bula ka mol so ka nyo kajafi ka president o neng ka president o jultindi mobal ali bunya dindingol nga kulu kebalu ali bala fa dindingol la mansa kundal ali tilingo samba mol kan ali banko security tight mol min be lori ni mañala kila ko wo fakih kilingo nying mo kilingo lonna kilingo nying ala kuo wala koliyata setano ka wo ko ka koliya sifa minke wo jongo nying wo lonna nying aka ala kuo aka distopin minke setano la ako wo kilingo atela kilingo doron aka distopin minke setano la
wole powerful ta hani ko ala batula bal mo wili killing ala jibit ala batula bal mo wili killing wol man setano jakali bakede bare blonna killing mi ala ko be lori ka mol parce que ni amo ibina kala ala batula ba mole lota ke yamari ka hidayah dila ke tilindi silola han foy ala nya sila ngosoto yena ke mo ala batula bati il faut setano sa ite kanata setano bulu so mol mimbe mol kanandi kan setano bulu itela kole koliyata setano itelo ala was enemy katami moluti wala na talibolu ustazol morolu ibe fitno mina is too crazy because imagine nyin kebu kanen abe setano le belori wala wo setane kilingo tiara si belori wala TRRC belori wala ika mol commandi ke samba TRRC ke jutundi ke nangje kendeke ke doyandi mun kammala because munom setano lebe kamfari wala sayin setano be isa falnyo le yusla kana ka wolonal ke disgrace ke saile sindi so that will be de ye fanje ka fa hanin kuma da iben nale so ibe mol tala so ibaje la mol be nyanta delale setano ay sembo soto walat na nyimbe kelo minna setano lebe nyin tiara si yus kanne de isa criminal wol mu setan aso agentol lom tiara si ni Lamin Cissé docteur Lamin Cissé ñolu tiara si ya ani ñi baba galle ñol nin dol police council investigation wol be ñi imamul be min be wol imamul min be o tiara si wol be ñi bisopol min be tiara si wol be mu setano la agentol leti parce que wol tale fana isontale kata ka sansan ke fan sansan pour que dino nyaton ko luka muslimol na alfal ke disgrace so wala wol be nyanta delale mo manya kumala ha imagine setano kaminke lonna kilingo doron akka dystopin minke setano la wole powerful ta hanifo mo ala batula bal dol mo minka worshiping ke alala 1,000 people minka worshiping ke alala the greatest worshippers in the whole in the society ha 1,000 of them ha only one fakir mo min lota ka preaching ke o te kilingo nying atela kuo lek dystop ta a powerful ta katambi mo 1,000 people mimbe ala batola minka ala batoke setano mo wori wala ni amo ibe ala bato kala mole jerindi silola so momilo ta kamol jerindi silola itela ko le difficulty setano bal walatna asimodol marse yeta yelo nafa mu kama abelorin kawando minna kam tonya fo mole asimo wili ol pus kata kalonna kelinne sa cebo tay maje banen kanyami say na ala ma de ma sa fo na batu ngande parce que ni kawando keta ibenne na commune tapala pa imam jama beje ma hani katonya fo because munana ni nga fo ibenne nale modol min pisalta kono eta tapala pa domo supa kanja imamul itata sonka fania sembentuya pour mun ka mol se jayi Allahu akbar wala be keri ngamra ñi hadiso ale o moy le de ñi hadiso akoy tal bulu de say mbe ñi min fo kante akoy tal bulu kende ke fangode mantara tonya fania le la wallahi Allahu akbar lonna mi yalla ko alayol buña alay makam badila isa criminal gangsta terrorist solo tol nga lonne albela frim munela setano lebe ñunu marse kanne so that almamul beside wolte kutubo kala wala na ay imam fati ñol samba tiarasi ay maji kabir imam fati tata tiarasi ko ay qur'anu muta ay kala akwa mo jari ay qur'anu muta kakali andu wolem qur'anu manna bomu bide akolati ite be min fola ako ndenga min fo billahi oksim billahi mbe min fo kan tonyalo so mone jarta ka qur'anu muta but iko yeta ay qur'anu muta yefan sansani ni qur'anu la watare tol kana minna abe mu faniyalati so il lafta fan sansani la kamol ton bilifindi alqur'anu la watara manke tonya wala imam fatima so bare maji wo criminal gangster terrorist kalabante isa tiarasi gangster terrorist ye iko ay anyanta qur'anu mutalal imaje aya sai woldunta abe diamola aka koexono mindi imam fati kafo imam fati don't ever tell me that ite isa dindingo imam mi aloko imamu mi aloko subhanallah por mun wobe mu disgrace ko leti do bare kabirin e dunia people nata like Edward Singate yalo lo loya comme ate ayo fo Edward Singate le ba yalo I will respect le because ayalo ne nako abaya bla asa bundi ke sola asa fanu nje fango pisulo malakan imaje I will respect le
so dina nyaton kol imam fati isa ma wo respect don't ever say me that ni isa jumalo isa but atita bula kamo ko dobak wala na imam fati nyanta folaji ifana don't ever tell me that italom jumalati fonte nata jam pour yen kitini bare imam fati bare Allahu akbar ba yalla mol walam ni ale so dino la bake ika munya bake bare nte wale ha man futa wo munyo la de nataren telo ma ba fola isa don't ever tell me that who are you after all foy be jam pour kan kitindi mona ni wala ngabuli ngata ko mon fenke manke president manke tusti manke ministre inte mu almamolati so munom baro be pour dina nyato ngo ke himlies imaji imam touré nata ako fo yaaje mele ka mo forcer so imam fana imaji aya pir ndi fo fana ka fa ay manyana mo forcer la salola bo mu kumolati min sikeno to nyati muslimo baro be jibe ka dina nyato because munom setano lebe nyunu marché kanne pour ye dina nyato ngol be silence indi ke derindi ke cijo farandi hay wol mu itollati tol wonten aliha no never Allahu akbar andu alama baron intela diamo be tele won kanne itelom president oti commander in chief fengo fe mintete fe bola ko parce que itela president ya ha ngoy lafta gambenol ye support so ni gambenol me support what can you do andu nintol order dita ko ntol ko be fintilal adam baro we don't need you anymore adam baro ite tusnola je ntol mimbe na tonyale kan ha ntol si sila sayala wonden kuti andu nin kol tawta fo aketa vim ha ale koku ken fana mbal jola de so mbeta doro mimbitala ale tameroke alsi wolon nak alsi wolon de ha woto inya yele ni terrasse akondem ila report fo afay nyamo kono yela kol ke yaaje me respect APRC i respect mbemu Gambia dingol leti ye kodo be kasara ke ila development o be tinya wallahi setano lebe lorin ka mol marse nyin fitno belela mun kamma ngani hadiso mi tandila wolem tonyati lonna killing dino londindi la min ka mol londindi dino la am akilinde ate killingo ala ko koliyata setano bulu katambi ala batula ba mo wili killing parce que niyamo yebe ala batula ha mo le preach foye sila manya jawla yo kala ba sunyaro bula yo mo fa bula ye kala bante abe bula ye tumirol yo be bula ye wosipinol muta ka ala batoke ibe salla ibe dual kala ibe wosipla ibe ku kendo fola ibe moli amar because mole direct mole preach fo isonta so mo min lota ka mo preach setano kala flo wole ko kango kuntla fat isaje molbe si fili kila ya fole wala nti arasi inata walla ka jamingo tay almam kafirolu mini yalo alhekatu nyin kumola de parce que nin ko almamu kafiro ha wala almam balannalu parce que balanta yaaje mela watola sa yaaje bota je murana inata som nyine mbal kalabante ya be tamandi parce que wato baka usule ka fate mu tonya fola leti atebe balanka yaaje me sa nyim nyunu nata ha wol ko yaaje ma ba jami ngo milo wol ka tay amallo ka condemn ndita fola atele advice pour yate de bare kabir yate monana amma nyunu ke fadiyati comme atertunu ka yaaje me ku fununya ko atemu kana sorla leti ala la kana soro so monana asonta dino ite jami ngo ka tay hey Allahu akbar aliha mbelo lal bulujang kama satala dani kairola alma alen sutra chewcham masala barakala fik en kontanta niaje mbina nyin kumol folat about TRC ibe manya kalabante amina adam baro wekop ye nyaayele alhamdulillah rabbil alamin wala akibatu lil muttaqin wala udwana ila ala zalimin hanika bi sai ya habibi sefchebo mashallah barakallahu fik niaje mbenyin dula mala gambieno le pour al salon ko lonnalu alamantulu lonnalla momin kalo kamol yamari ku kendola kamol fasandi ku jawlma alamantulu nyimol la andi nyimol ye hay rankle soto ala la karola ñun dunya kata fo l'akhirah ye hay rankle soto amanga to labi dunya kamol mi ngañandi ñin kalabantelu ñun tapale yal mol mi yal ko haram domola balu ñun kurtu fay lalu kat fanya fasa seden duriyal mawl ñu mu lonnal fode anu ala jibe
lonnalu min ya lon ko alin namoy de lonnalu min ya lon ko wo lonnalu ibe lorin ka ku kendol ke lakara lolunga ala be wulindila wo kola yena ye bonyoto lonnalu ye londi karala masata la safo atol lonnalu atol lonnalu inteten na londol dundilal kan ngal dunundi londola wo kola ngana ngal mantora ngal halaki ngal tora ngal non tito kela nte masata la tito kela bulu ntal doyandila muk alta ngal kafaro ki ngal kafarle alta ale dum arjana ñunom lonna jumalati innama hiya fi haqqil alimul amil lonnalo min yalo ko al mutaba al lonnal mi yalo ko mubtaghi bi ilmihi wajhi llahi ta'ala azza wa jalla wala mu lonnal tide alay ay mini ay mol minu harje ñin kumolla bar amma alimu ghayr amil ako wol mu jumalati fa innahu min asaddi nas azaban yawm al qiyamah yalo al buka ñin kumol fo mole pour yalo wala na ñin lonnalo minu be gambia sokol somin ngadol mi moy nu imam Cissé min ko fo atebe america akana ka kuwol fo ka yaajeme ko yaajeme la nafulo mu state la banko leti yaajeme la nafulo ala kordal kanila kordalu wol mu state la nafulo le subhanallah mo dol ka ca hande de ate kana loka subhana ngo lonna loye baro ke dina baro tiling baro ka fasaro ke tonyalla bara kalabante ay kana o fasaro ke anu alaji be lonna kendolu min be lorin ka tonya fasa alkawol neng bara batara lonnalu almantara kawol neng ha hadis flanja ngoni alimatu ngana ni natalia ni hadiso fana ko kota ka kharaja aidan bi isnadihi an abi musa radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ako yab'athu Allahu al-ibada yawm al-qiyamati thumma yumayyizu al-ulama fayaqul يا معشر العلماء إني لم أدع علمي فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم والله نمو حديث ولتي ميالوكو كلا يا بانك أبي موسى الأشعري ولنا تنينكو كلا على كلا نيما بني بانك لانكو أكو masata la be jongol wulindila yowmal qiyamah lo lungola ko la e bonyo tolke lo nal ye tare fangoye yena ya foye ko atolu lo nalu masata la ba fola tolu ntetal doyandila ntenna londo ta nga karfalma ngal dunde alto alketal lo nati fo kola ngana ngal doyandi ngana ngal halaki yo azibako nteto okela ntal humiliate la mok alta ngal tule alta le dum arjana ako ñirom lonnati min yalon ko tonya ako innama hiya fi haqqil alim juma amilun al mubtaghi bi ilmihi wajhi llahi ta'ala lonna lo mi yalon ko aketa bara lati amil mi yalon ko aketa bara lalti mi yalon ko alaw baro ayake ala kamma ala ka ala la dunyo ñini azza wa jalla wolona ala be wolle buñala ay kafaraay amare dum arjana lona juma mimbe mol de tilindi kan kayro la mi yalon ko abe loren ka yamarol ke ku kendolla ka mol fatandi ku jawal malaik na imam balu mimbe o ke kan gambia kono cebu cham ñolu na imam ali kante ñolu kata Ibrahim Masane jeeyu ñolu kata imam Fati ñolu ani dolu imam Cissé dolu imam kendo mbe wala la ma fo ñi imam jawol de ha wo mbe wol mol la Ismaila Bay ñolu ibe kato min ke kan ma imam dol fo mi yalla ko tapala fa imamol de dunia ko di imamol mawol fo de ha imam Abubakar Jamme ñolu talendi imamol mbe wala la mi yalla ko ila kutubol ika kufo mi yalla ko ala kol ala damma ka wole fo ibe wo fasaro la be ñi imamol lela de ma imam dol fo mi ala ko tapala pa imamolu domoda supa kanja imamol mawol fo
jërëjëf APRC di wax na nag once again let's continue going out to register our voters card nañ register because fii ku fi am fetal sa fetal bi amul bal fetal yi kese nga amee soo nekkee APRC amuloo voters card yow APRC kenn nga si wax dara waaye amuloo dara lu mun a tax yow ñu war la oye yow doomi APRC kon let's go out in our large numbers UDP ak yeneen political party yi caaxaane wuñ ko xam nañ lan moo tax caaxaane wuñ ko it is very important doo ko mun a xam léegi ni bot ëllëg nga ko mun a xam su dara desul pour nga decide nga bugg a decide doo mun a decide soo jógal use sa time bu nga am ak sa énergie nga dem register nga am voters card soo demee ut voters card tamit try nga xool tur bi bu baax a baax sa tur bi nag ni nga ko spellee ni nga ko bindee noonu la seetal bu baax a baax nga confirm because léegoo nga santa Sanyang ñu def fa Sané léegoo nga santa Sané ñu def fa Sanyang loolu yëpp nga xool ko nga bàyyi ko xel bu baax a baax ba pare voters card bi soo ko jëlee sa voters card la jari nga koo seen si media bi di ko def Facebook ou di ko def si WhatsApp bi su ko bëggee def WhatsApp sax war nga am yeneen details soo xam ne da nga ko nuba sax raanam bi kese mun naa génn o nga wone ne sax yow am nga voters card bi register nga am nga ko ok so nañ génn in our large numbers dem uti voters card fii képp ku fi ooyee sa bopp APRC nga bugg a Yaya Jammeh dellusiwaat Gambie fii jëlal sa voters card nga denca ko élection jot nga sànni fu nga ko war a sànnil ok so nañ dem register in our large numbers ok the interim leader honorable Fabakary Tombong Jatta moom si boppam génne na def na vidéo wone ne moom register na am na voters card so the rest of us nañ ko humiliate ñun tam ñu topp ko the other thing moo nekk ne ëllëg insha Allah by the grace of the Almighty Allah Council of Elders yi dañ am Quranic recitation si kër honorable Fabakary Tombong Jatta kiram 2 o'clock Council of Elders yi dañ fa am wàcce alquran so ntol be si tarane je ok ala baraka bake ye koromanta ya ko bulande mo la constitution ko ya mera ko because of the money that is spent ndol be sana Allah wala jan wala nango constitution of fight ali mo la kodo tinya alka fo mo le ko baro e constitution o tinya wo be atolla mo la jane commission trakitol minata ida male atala ya wafi nyotem ali nyinin ka ya jamela nin solu jumale awaf ali alonne usenda bonyol ya jumale bulanin si wafola ali Amadou Sané nyol you know who was in charge of selling those cattle ya jamela nin si balu nin si kilisa sang $50,000 ya lo nin si turalu billahi wallahi tallahi almol nyinin ka mini kanil laylong anin farado nin si tura kallan kol mimbe ya jamebul ya lo ne jumale bule wafol ila mandinking Amadou Kora usenda bonin Amadou Sané nyol itolle ko Amadou Kora ay taw nin sol wafiye Amadou Sané damay half of the cattle Amadou Sané damay besang ya jamelo nin sol half of them Amadou Sané former finance minister atala besang ala nyinen ka sanjalela bayri senelali nyanda nin sol wafla wala baro la tela baro e trust ay kuwa bulebul ngelu ni me akilo to arjana fo te dunnaje ala te banko dilela alkana wori ali bule guri ali bule kumo befo nyili kuke nyili amara ko ala bem wallahi nyilla fuat wayamkuruna wayamkurullah ari alalam fere la fere nyili min sidi baro kamanu nyil pareta minna baro kama fewo feng alanga dada pour baro toy kuyanto nganna faje yenin sol waf ye trakito wafu idamali a wafi nyoma ne mole nyinin karo ke ko baro la mansa kundalo pour baro toy kuya baro la tela e kalanga constitutional review ku e ko baro la constitutional e kalanga jana commission dada ku alanga trakito wafu e damal kona after e tolleka wafi ida maluma e profitol nin kuol soto je bari ni moldi amta dron e ko alanga la baro kan nyile fere kurun jama dada nyim president kam wallahi nin alanten tenum baro tata tena kununda fanabajnahu fil yammi wa huwa mulimun yawla plana kam ala ko firawna nala malbali abe firawna la sembo ala ko ngatinondi jiyo ko adoya moma yala nala waro nala fembe ala ko nyaade la ko fanabajnahu fil yammi wa huwa mulimun firawna nala nyin
ana la nyim fawaro faqala ana rabbukumul a'la fir'auna nalo waro be ana lo kulubali ani horomanta ya ala ko nga jio ji kenzam nga ke da piti ta badat afata fir'auna nalo waro ñin lafta baro tunendi lale bara ala ko njala tunkan ay na baro tunkanye palasi te along palas kendolu sensitive positions useni ñoli la molbe dundije pour que Allahu akbar central bank yela mol kije baro ko aldo ku kendo itate banki yela molye konkana banki waf yela mol kije kabiri yela mol ke o bankito ye muneke ida maulu ila board sittings sometimes they will sit twice a month malum board nyanda mune sit la over a bank twice a month ni siraje you know how much they pay each other $3,000 a sitting US dollars ila mol usena dindingo usenu barindingo anin Ahmad Sadala dindo itolle nyo tombo yela mol kije board sitting twice a month alka munesi board sitting board should sit sometimes 6 months once board members all mina longo ya hakilo ning sondomo bela man when you sit once you can plan for the next 6 months you don't need to sit central bank woja memi ya baiting baro mimba anin deputy mimbi signed it a board sitting sometimes twice and every sitting they are paid more than $3,000 a sitting Ahmad Sana nyolli ol bek pour albaro to kuya ali nafa na ali nafa al pareda ali a blame